Hello guys! Nandito na si Madiscarding Tita. Welcome to my vlog. Update sa unlimited data. So, ganito gawin nyo guys. Dial, call, asterisk 123, asterisk 1, number sign. Tumaas na siya guys. Tumaas na yung ayan, only data yan. Dating 299, again, pagka gusto nyo 1 month, ayan, i-subscribe nyo number 2. Yan siya, Tapos, check nyo lang yung number 1. May load pa ako, guys. So, patient, kasi may load ako, kakaload ko lang. Yun lang, guys. Asterisk. Ulitin ko ha, asterisk 1, 2, 3, asterisk 1, number sign, tapos call. Yun lang ang gagawin lang guys. Yan, only data na siya. Sana makatulong. Tumaas na yung, tumaas na yung bayad sa only data. Sana meron kayong only data. Alam ko lahat meron na kasi nag-update sila. 449 ang bayad. Yun lang.